Welcome to Study with Romson classes. आज हम पढ़िबा क्लास 10 लो राजनीति विज्ञान या पूर्व हम इतिहास पढ़ुଥିଲେ आज पढ़िबा कोन राजनीति विज्ञान ठीक अछि राजनीति विज्ञान लो प्रथम चैप्टर पढ़िबा कोन देछि ना भारत रे स्वाधीनतार परवर्ती राज्यर पुनर्गठन भारत स्वाधीनता पाइ सारला परे बा पाइबा परे सब राज्यर विभागीकरण किबोले भाबे गठन हेतिला से विषय पढ़िबा ठीक अछि चलो आज विषय आरंभ करबा प्रथम पाठ नूतन राज्य गुड़िकर गठन ठीक अच्छे बर्तमान जो देखा जाए हम भारत में केतोटी राज्य अच्छी 28 गोटी राज्य अच्छी आओ 9 गोटी केंद्र शासित अंचल रही से राज्य गुड़िक तुमको मन रखिदेव आंध्र प्रदेश आसाम बिहार गुजरात हरियाणा कर्णाटक सब जानी यहीपर भाव मेघालय सिक्किम मिजोराम अरुणाचल प्रदेश गोवा छत्तीसगढ़ उत्तराखंड आउ झारखंड ये भाव 28 गोटी आमर राज्य अच्छी 2019 मसीह पार्लियामेंट रो 370 धारा अन्य धारा 370 रे कोन होतिला ना काश्मीर काश्मीर पई स्वतंत्र प्रसंग बाताकू स्पेशल व्यवस्था थिला काश्मीर पई तो से 370 धारा 2019 मसीह उच्छेद हैला उच्छेद गृहीत हैला परे एवं राष्ट्रपति अनुमोदन परे यहाँ बलवत्तर होई जम्मू काश्मीर राज्य भारतीय संविधान रो बाहर एक स्वतंत्र संविधान भारत संविधान बाहर एक स्वतंत्र संविधान द्वारा शासन समाप्ति होता माने आम संविधान धारा 370 अनुसार जम्मू काश्मीर पई स्पेशल ता पई अलग नीति नियम कानून थिला जाकी 2019 मसीह उच्छेद मन रखिबो परवर्ती 1987 मसीहा परठारु अद्यावधि भारत रे 9 गोटी केंद्र शासित अंचल रही सेगुडी कहला दिल्ली पांडिचेरी पुदुचेरी कौच अंडमान और निकोबर द्वीपपुंज लाक्षाद्वीप दादरा और नगर हवेली दमन और डिओ चंडीगढ़ जम्मू काश्मीर और लद्दाख यही केंद्र शासित अंचल कौन बुझा केंद्र शासित अंचल माने से अंचल गुड़िक सीधा सड़क केंद्र सरकार द्वारा शासित होती मध्य दिल्ली और पांडिचेरी संविधानिक स्थिति भिन्न एगुड़िक स्वतंत्र राज्यर मान्यता पाई अछि एपट लेफ्ट साइड हम भारत मानचित्र देखिदब केउठी केउ राज्य तार केउ राज्यर सीमारेखा केउ राज्य कौन संलग्न अच्छी ताकू देखिदब आउ हम भारत पड़ोसी देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान चीन नेपाल भूटान एठी अछि म्यांमार एठी बांग्लादेश तळ साइड रे श्रीलंका एपट साइड रे अछि के मालदीव ठीक अछि एई भले भाई हमर भारत पड़ोसी देश से कहूँ 1962 मसीह पंडिचेरी प्रशासन आईन तथा केंद्र शासित अंचल शासन आईन 1963 एवं चतुर्दश संविधान संशोधन माने 14 चतुर्दश माने 14 संविधान आईन 1962 और 37तम संविधान संशोधन आईन द्वारा आउ कौन 1974 व्यवस्था तथा संविधान धारा 239 क अनुसार पंडिचेरी गोटे केंद्र शासित अंचल हेले मध्य सेठारे एक विधानसभा और मंत्री परिषद व्यवस्था रखा जाय कौन बुझीला तामाने से कहूची पंडिचेरी एतक थर तार बदले प्रथम 1962 रे तार प्रशासन अंचल केंद्र शासित अंचल शासन आईन हैला 14 नंबर संविधान संशोधन आईन 1963 मसीह तार संशोधन करा गला तापर 1962 और 37तम संविधान संशोधन आईन तापरे शेष 1974 व्यवस्था तथा संविधान धारा 239 क अनुसार पंडिचेरी गोटे केंद्र शासित अंचल मान्यता दिया गला सेठारे कोन अछि गोटे विधानसभा अछि आ गोटे मंत्री परिषद रखा जायछि एठारे मन रखिबो प्रत्येक केंद्र शासित अंचल मुख्य जीवित में कहूच राज्यर मुख्य बा मुख्य कौन कहूच सीएम मुख्यमंत्री ठीक से बेले प्रत्येक केंद्र शासित अंचल रे जड़े उपराज्यपाल जहाँ कौन लेफ्टिनेंट गवर्नर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति पाई था मन रखिबो से पंडिचेरी रे शासन मुख्य होउचंती जड़े राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल जहाँ को लेफ्टिनेंट गवर्नर बोली कहा जाए मन रखिबो जे केंद्र शासित अंचल मानकरे जे मुख्य ताकू कौन कहा जाए उपराज्यपाल कहि परिबो नहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कहि परिबो ताकू के नियुक्ति देइतांती
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। 1992 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 1 ତାରିଖ ଦିନ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 239 କ କ ଆଉ 239 କ ର ଖ ଏବଂ 69ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ବଳରେ ସମ୍ବିଧାନର ଏହି ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଅଞ୍ଚଳର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। ଏହି ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିବା ସହିତ 1993 ମସିହା ପରଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବିଧାନସଭା ଆଉ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ଅଛି। ମନେ ରଖିବ। କେବଳ ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ 3 ବିଷୟ କଣ କଣ? ଯଥା ଆଇନ, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା, ପୁଲିସ ଏବଂ ଜମି ଜମା ବିଷୟକୁ ବାଦ ଦେଲେ ଏହି ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଉପରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବାର କ୍ଷମତା ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭାରେ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ କୋଉ ଆଇନ ଉପରେ କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭାର ତାର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିପାରିବ ନାହିଁ? ଯଥା କଣ? ଆଇନ ଆଉ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ପୁଲିସ ପାଇଁ ଆଉ ଜମି ଜମା ବିଷୟ, ଏଇ 3ଟା କଥାକୁ ଛାଡିଦେଲେ ଆଉ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଇ ଦିଲ୍ଲୀର ବିଧାନସଭା କଣ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିପାରିବ। ଦିଲ୍ଲୀର ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ସେମ୍, ଯେହେତୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ, ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠାର ମୁଖ୍ୟ ଯିଏ ସିଏ ବି ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ନିଯୁକ୍ତ ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ବା ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର। କୌଣସି ଅଧିକୃତ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଆମ ସମ୍ବିଧାନର କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକର କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇଛନ୍ତି। ନିମ୍ନରେ କେତେଗୋଟି ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ଆଗରୁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିଲା। ଯଥା ଫରାସୀ ଅଧୀନରେ କଣ କଣ ଥିଲା? ପଣ୍ଡିଚେରୀ, କରାଇକଲ, ମାହେ, ୟନମ, ଏଇ 4ଟି ଅଞ୍ଚଳ ଫରାସୀ ଅଧୀନରେ ଥିଲା। ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଅଧିନରେ କଣ ଥିଲା? ଗୋଆ ଥିଲା, ଡାମନ ଡିଉ ଥିଲା ଆଉ ଦାଦ୍ରା ନଗର ହାଭେଳି ଥିଲା। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଭାରତ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ ହେବା ଫଳରେ 1962 ମସିହାରେ ସେଗୁଡିକ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ମନେ ରଖିବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ବିଧାନର 10ମ ଆଉ ଦ୍ୱାଦଶ ଆଉ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ମାନେ 10, 12 ଆଉ 14 ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ। ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ କଣ ବୁଝୁଛ ତ? ନା ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ କିଛି ଲେଖା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ, ଯଦି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ, ଭୁଲ ଥାଏ, ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ। ସେଇ ଭୁଲ ଏଇ 10, 12 ଆଉ 14 ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ବଳରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଲୋଚିତ ହେଇଛି। ତା କଥା ନାଇଁ, ଫରାସୀ ବା ବିଦେଶୀ ମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ କିଭଳି ଆମ ଦେଶରେ ବିଧାଯାଉଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ ର ପ୍ରବହମାନ ଘଟଣାବଳୀ କିଭଳି ଭାବେ। ଯେତେବେଳେ ଆମ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖ, ଠିକ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଯାଉଛି, ତ ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ଯୋଉ ଦେଶ ବା ରାଜ୍ୟ ଆମ ଦେଶ ଭିତରେ ଥିବା ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକୁ କିଭଳି ଭାବେ ଭାଗ କରାଯାଇଥିଲା, କେଉଁ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭାଗୀକରଣ ବା ବର୍ଗୀକରଣ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଇ ବିଷୟରେ ବୋଲିବ। 1950 ମସିହାରେ ନୂତନ ସମ୍ବିଧାନ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ସମୟରେ ଭାରତରେ ଥିବା 9ଗୋଟି ପ୍ରାକ୍ତନ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନାଧୀନ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଦେଶ ସମେତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ କ, ଖ, ଗ ଏବଂ ଘ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ନୂତନ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରଥମ ପରିଶିଷ୍ଟରେ ସୂଚିତ ତାଲିକା ଅନୁସାରେ କ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ, ତାହେଲେ କେତୋଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା? 4ଟି। କ, ଖ, ତେଲା ଗ ଆଉ ଗୋଟେ, ଠିକ ଅଛି। କ ଶ୍ରେଣୀରେ ତାକୁ ଲେଖିକି ରଖିବ ଅଲଗା। କ ଶ୍ରେଣୀରେ କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା? ନା କ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକ ହେଲେ ଆସାମ ଥିଲା, ବିହାର ଥିଲା, ବମ୍ବେ, ଯୋଉଟା ତମେ କଣ କହୁଛ ମୁମ୍ବାଇ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ମାଡ୍ରାସ ଯୋଉଟା ଚେନ୍ନାଇ, ଓଡିଶା, ପଞ୍ଜାବ, ସଂଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦେଶ ଆଉ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ଏଇ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ କ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ଆମ ଓଡିଶା କ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ସେହିପରି ଖ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ହେଲେ କିଏ କିଏ? ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ସମେତ ଆଉ ଅନ୍ୟ 5ଗୋଟି ରାଜ୍ୟ। ସେଇ ଅନ୍ୟ 5ଗୋଟି ରାଜ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୃଷ୍ଠାରେ ଅଛି। ଗ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ରହିଲେ 5ଗୋଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ, ଯଥା ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକୃତ ଅଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ଘ ଶ୍ରେଣୀ। କ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟ। ଏବେ ଦେଖିବା କ ଶ୍ରେଣୀର ଯିଏ ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ କିଏ ହେବେ? ନା କ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯିଏ ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ରାଜ୍ୟପାଳ। ମନେ ରଖିବ, କ ଶ୍ରେଣୀର ମୁଖ୍ୟ କିଏ? ନା ରାଜ୍ୟପାଳ। ଠିକ ଅଛି। ଖ ଶ୍ରେଣୀର ମୁଖ୍ୟକୁ କୁହାଯାଏ
राज्य प्रमुख राज्य प्रमुख ख श्रेणी भुक्तर जो मुख्य राज्य प्रमुख से ग श्रेणी भुक्तर कौन चीफ कमिश्नर बा उपराज्यपाल आउ ग श्रेणी भुक्तर ठीक अच्छे सेटा कहले उपराज्यपाल शासन मुख ग गला घ श्रेणी भुक्त राज्यर शासन मुख्य से चीफ कमिश्नर ताले ग गला उपराज्यपाल घरे ताको कुआ जाय कोन चीफ कमिश्नर समस्त राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति हेबे हला मन रखिबो चीफ कमिश्नर एई सब बेले क ख ग श्रेणी भुक्त राज्य मानकर मुख्य जेमिति कहउछे वर्तमान हम राज्यर मुख्य कोन कहउछे हमें मुख्यमंत्री कहउछे सेटा एक्चुअल कथा हला राज्यपाल राज्यर मुख्य हला राज्यपाल किंतु से राज्यपाल को ना अनुसार मुख्यमंत्री समस्त कार्य तुलाई था ठीक अछि सेते बेले क श्रेणी मुख्य जे मुख्य थिले राज्यपाल को जाउतला ख श्रेणी रे राज्य प्रमुख ग श्रेणी रे उपराज्यपाल घ श्रेणी रे चीफ कमिश्नर बोली कहले से कथा थिले आमे जो कहउतले ख श्रेणी मुक्त अन्य पांच गुटी राज्य से पांच गुटी राज्य कोन हैदराबाद जम्मू काश्मीर मध्य भारत महिशूर पटियाला और पूर्व पश्चिम ग श्रेणी रहिथिले अजमेर भोपाल बिलासपुर कुच बिहार और पूर्व ठीक अछि एबे देखिबा भाषा भित्तिक राज्य गठन जेते बेले सब विभाग हला सेते बेले समय किछि राज्य मान्यता कले जे आम अंचल रे एई भाषा अधिक कहउछु तो हमकु आम भाषा अनुसार हमकु सेपरेट कर दियो बा अलग कर दियो तो सेई भाषा भित्तिक राज्य गठन 1946 मसिया 1949 मसिया मध्य नूतन संविधान आईन प्रणयन कार्य चलुवा समय रे भाषा भित्तिक राज्य व प्रदेश गठन लगी दाबी संविधान प्रणयन सभा आलोचित होती मुख्यतः जातीय कांग्रेस जातीय संगतिर सुरक्षा और प्रशासनिक कार्य दक्षता दृष्टि रखी भाषा भित्तिक राज्य व प्रदेश गुड़िक गठन दाबी ठीक नुह बोली संविधान प्रणयन सभा मत प्रकाश कला देखिले जदि सब समस्ते कहबे आमको निज आंचलिक भाषा आमको राज्य मान्यता दे दियो तो समस्ते देशर ऐक्यता भंग हम एकाठी एक जातीय संगति मान एक से एक भावना कौन हम आमर ऐक्यता आमर दूरे तो से संविधान प्रणयन सभा मत ग्रहण करा मना कर दिया गला निम्नोक्त घटना प्रबहमान अनुधान कला जना पड़े जे मुख्यतः भारतर किंतु गुटे राज्य थिला ताना आंध्र प्रदेश जे कि भाषा भित्तिक राज्य मन रखिबो काई तार कारण अछि ना से अंचल रे हरताल सत्याग्रह होइतिला सेठी जनकर मृत्यु घटितिला तो सेथि आंध्र प्रदेश को भाषा भित्तिक अनुसार भाषा भित्तिक राज्य गठन करथिले गुटे राज्य ताना हला आंध्र प्रदेश भाषा भित्तिक राज्य ता ना कोन आंध्र प्रदेश से कथा कहू ना मुख्यतः भारत दक्षिणांचल संपर्क दाबी थिला स्वतंत्र मद्रास हैदराबाद और मैसूर अंचल तेलुगु भाषाभाषी लोक माने निज पाई स्वतंत्र राज्य प्रदेश मैसूर रे कन्नड़ भाषाभाषी लोक मैसूर कर्नाटक मैसूर केउ राज्य रे कर्नाटक तो कर्नाटक जो माने कथा कहत तांका भाषा ना कोन कन्नड़ तो से कन्नड़ भाषाभाषी लोक मानक दाबी थिला अनुरूप महाराष्ट्र जो मराठी भाषाभाषी लोक मानक दाबी थिला सेमानक पई स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्य प्रदेश गठन केवल सेतिकी नुहे मलयालम तमिल भाषाभाषी लोक माने मध्ये निज निज राज्य पई स्वतंत्र राज्य बा प्रदेश गठन पई दाबी आरंभ करथिले ठीक अछि तो से एटा तुम जानछे कहि दी चतुर्दश संविधान 14तम संविधान संशोधन आईन 1962 मसिया रे पंडिचेरी कराईकल माहा और यनम अंचल को पंडिचेरी रे मिसे दिया एही परिस्थिति को जटिलता को समस्ते कहले आम भाषा अनुसार हमको अलग कर दियो तो एही परिस्थिति को जटिलता को संभालिया पई संविधान प्रणयन सभार सुपारिश क्रमे 1948 मसिया भाषा भित्तिक प्रदेश आयोग गठन करागला प्रदेश आयोग माने से गोटे कमिटी से सब तदंत करिवे सेतिरे जेउ तीन जन सदस्य रहिले समान हेले पंडित जवाहरलाल नेहरू सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया मन रखिबो भाषा भित्तिक आयोगर तीन जन मुख्य किए ना सरदार वल्लभ भाई पटेल आउ किए जवाहरलाल नेहरू आउ किए ना
पट्टाभी सीतारमैया ठीक अच्छे एमाने भाषा भित्तिक आयोगर सदस्य এই আয়োগ ভাষা ভিত্তিক রাজ্য গঠনর বিরোধী ଥିଲା এমানে ভাষা ভিত্তিক যে কହୁଛୁ এମାନେ যেମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଭାଷା ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଅଲଗା କରିଦିଅ ତାଙ୍କ ବିରୋଧ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଦେଖ ତ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଗଠନ ଦିଗରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ମତ ଥିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାରଣ ହଠାତ୍ ପରିସ୍ଥିତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା 1952 ମସିହାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତେଲୁଗୁ ରାଜ୍ୟ ଦାବି କରି ଅନଶନ କରୁଥିବା କୋଟି ଶ୍ରୀରାମୁଲୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଜଣେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ମାନେ ତ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ଯେ ଆମକୁ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ ସେଇ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଜଣେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା କୋଟି ଶ୍ରୀରାମୁଲୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସେଇ ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ସେଇ ଘଟଣା ସମସ୍ୟାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱର କରିଦେଲା ଫଳରେ 1953 ମସିହାରେ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ମାଡ୍ରାସର ତେଲୁଗୁ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହେଲା ତେଲୁଗୁ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦାବିକୁ ପୂରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦେଖାଗଲା ତେଲୁଗୁ ବା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଗୋଟେ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ତ ଅନ୍ୟମାନେ ସେମାନେ ଦାବି କଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଆମ ଭାଷା ଅନୁସାରେ ଦିଆଯାଉ କିନ୍ତୁ ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ବା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ଦାବିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 1956 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ ଆୟୋଗ ଗଠନ ହେଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ 3 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହିଲେ ସେମାନେ ହେଲେ ନ୍ୟାୟମୂର୍ତ୍ତି ଫଜଲ ଅଲି ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ଐତିହାସିକ ସର୍ଦ୍ଦାର କେ ଏମ୍ ପାନିକର ଆଉ ହୃଦୟନାଥ କୁଞ୍ଜରୁ ମନେ ରଖିବା ଏଟା ଥିଲା ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ଏବେ ଆସିଲା ରାଜ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ବା ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ ଆୟୋଗ ଏଥର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଜାତୀୟ ଐକ୍ୟ ଭାରତକୁ ଏକ ଭାବନାରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ଆଉ ସମସ୍ତ ଜାତୀୟ ସଂହତିର ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର ସମୂହ କଲ୍ୟାଣ ତଥା ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ ରୂପରେଖ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ସହିତ ଆବଶ୍ୟକ ସୁପାରିଶ କରୁ राज्य पुनर्गठन आयोगर सुपारिश को भित्ति करी प्रणयन कराଯାଇଥିବା 1956 मसीहा रे राज्य पुनर्गठन आईन तथा संविधान 7 नंबर संशोधन आईन जरिया रे पूर्व सूचित जो क ख ग घ श्रेणी राज्य बा प्रदेश गुड़ी को उच्छेद करा जाय नूतन भावे 14 गोटी राज्य और 6 गोटी केंद्र शासित अंचल गठन करागला मने रखिबो सप्तम संशोधन आईन बल रे 1956 मसीहा रे क ख ग घ जो 4 श्रेणीभुक्त राज्य थिला ताकू अलगा करा जाय सेतिरु 14 गोटी राज्य 6 गोटी केंद्र शासित अंचल गठन सेही 14 गोटी राज्य देई ताकू देखि दबा आंध्र प्रदेश असम बिहार बॉम्बे जम्मू काश्मीर केरल मध्य प्रदेश मद्रास मैसूर ओडिशा पंजाब राजस्थान उत्तर प्रदेश पश्चिम से 6 गोटी केंद्र शासित अंचल थिला अंडमान निकोबार द्वीपपुंज दिल्ली हिमाचल प्रदेश लाक्षाद्वीप मिनिकॉय अंडमान आमिन द्वीप द्वीपपुंज मणिपुर ठीक अच्छे नूतन राज्य गठन और राज्य पुनर्गठन तथा राज्यर चतुर्सीमा एवं नाम परिवर्तन संपर्कित संविधान व्यवस्था आम संविधान एक कथा कौन कहूँ मन रख ना आम संविधान प्रथम 398 धारा थी धारा ताहा वृद्धि पाई 465 धारा को वृद्धि पाई से संविधान धारा 1 2 3 ये सब धारा रे कौन कौन लिखा जाए कथा कह ना प्रथम पढ़ा धारा 2 रे कौन लिखा है धारा 3 रे कौन लिखा है धारा 4 रे कौन लिखा है एथिरे कौन कौन अछि ना केवल गोटे राज्य तार सीमा को बढ़ाई पारिबो कमी पारिबो गोटे राज्यर ना परिवर्तन हो पारिबो सेही सब धारा एबे पढ़िबा ठीक अछि आम संविधान धारा 2 3 4 रे संपर्कित व्यवस्था सूचित करा जायछि कोन संपर्कित गोटे राज्यर सीमा बढ़ाई पारिबो ता जनसंख्या अधिक हलानी तो से राज्यर सीमा टिके बढ़ाइबो बा जे गोटे राज्यर जनसंख्या कमिबो बा कम अछि ता सीमा कमेइबो बा गोटे राज्यर ना परिवर्तन करिवो संविधान कौ धारा ना संविधान यही सब धारा विषय पढ़िबा प्रथम पढ़िबा संविधान धारा 2 संविधान धारा 2 अनुसार संसद संसदर दीटा संसदर 3टी अंश प्रथम है लोकसभा संसद कौन जानते तो जोरा को इंग्लिश में पार्लियामेंट बोली कह लोकसभा आउट है राज्यसभा लोकसभा को तुम एलएस भी लिखि परिबो राज्यसभा आरएस शॉर्ट कर बुझिया भाई कई खातर लिखिबनी हला आउ कोन प्रेसिडेंट राष्ट्रपति
ଏଇ 3 ଜଣ ହେଲେ ସେ ସଂସଦର କଣ ଅଂଶ। संविधान 2 अनुसार संसद आईन प्रणयन कर भारतीय संघीय व्यवस्था नूतन राज्य सामिल कर नूतन राज्य 2 रे कौन लिखा है ना जो राज्य तुम टेरिटोरी बाहर जथा आम पढ़ुले विदेशी मान अधीन जो टेरिटोरी अंचल से चाहिए आम भारत में मिसिया केउ धारा अनुसार भारत में मिसबे धारा 2 अनुसार आम राज्य में नूतन राज्य प्रतिष्ठा कर ठीक अच्छे यही व्यवस्था अनुसार संविधान 35तम और 36तम संशोधन आईन बल सिक्किम 1974 मसीह प्रथम एक संलग्न राज्य थिला संलग्न राज्य मान आम देश को लगी किंतु पर वर्ष 1975 मसीह ताहा एक पूर्णांग राज्यर मान्यता पाइला या कौ धारा अनुसार धारा 2 एई आनुषंगिक संविधान संशोधन व्यवस्था सेतेबेले ग्रहण करागला जेतेबेले सिक्किम विधानसभा तत्संपर्कित प्रस्ताव गृहीत होला परे गणभोट माध्यम सिक्किम जनसाधारण भारत में मिसिया आग्रह प्रकाश कर अनुरोध जनाए ठीक अच्छे धारा 2 बुझेला से धारा 2 रे कौन लिखा है ना किसी अंचल तम देश बाहर अंचल कौन हम तम देश में मिसिबो केउ धारा धारा 2 रे मिसिबो अनुसार एबे पढ़िया संविधान धारा 3 संविधान धारा 3 विशेष भाव गुरुत्वपूर्ण एही धारा रे सूचित व्यवस्था अनुसार संसद आईन प्रणयन द्वारा कौन राज्य किसी अंचल अलग करी 2 बा ततोधिक राज्य को माने एटा मन कर एटा गोटे राज्य थी जनसंख्या बदले से कहले जे आमे अलग आइछ तो ये मन कर एक थिला ए वर्तमान क राज्य हे गला ये गोटे ख राज्य एई जो कोन भाग हला ता कहा द्वारा हला ना धारा 3 द्वारा हला कोन हला धारा 3 सही कथा कहू 2 बा ततोधिक राज्य को मिसई बा 2 राज्य मिसी की गुटे हो किसी अंचल को नूतन राज्य सृष्टि करबे माने गुटे भांगी दीटा ही परिबे दीटा मिसी की गुटे ही या केउ धारा लिखा है ना संविधान धारा 3 कौन सी राज्यर आयतन को वृद्धि करने सह ह्रास सेम गोटे राज्यर सीमा मन कर एतक थिला ताको वृद्धि करके आमे बुद्धि मध्य कमे परिबा वृद्धि कर परिबा बा सेही राज्यर सीमा रेखा को आमे कोन करबा कमे परिबा का द्वारा धारा 3 द्वारा कर परिबा आउ कोन कर परिबा धारा 3 ले ना कौन सी राज्यर परिसीमा परिवर्तन कर परिबा कौन सी राज्यर ना परिवर्तन कर परिबा एही परिप्रेक्षी रे कहआ जाय जे आवश्यक विषय सूचित करी राष्ट्रपति प्राक सुपारिश मिलिया परे संसद जेकोसी सदन चिठा आईन आगत कर जाए मन रखिबो संसद संसद केमिति गोटे बिल पास हुए एक कथा जो कहला एथिरे प्रथमे राष्ट्रपति अनुमति दरकार ता परे तमे ए बिल आरंभ कर देबो मन कर एलएस लोकसभा आरएस राज्यसभा आउ प्रेसिडेंट जेकोसी गोटे बिल मन कर गोटे बिल ए बिल ता मन कर लोकसभा आरंभ होइछ लोकसभा समस्त समर्थन जनाइले से मु ठीक चिन्ह बत सेटा जीवो कोठी कि ना राज्यसभा से बिलटा कोठी जीवो राज्यसभा को जीवो राज्यसभा भी हां कहले तो सेटा प्रेसिडेंट पाखु जीवो से बिल प्रेसिडेंट पाखरे एटी चारोटी ऑप्शन अछि कोन अछि चारोटी ऑप्शन से हां कहि पारंती रिजेक्ट कर देई पारंती हां कोन कहि पारंती पॉकेट माने पॉकेट रखि पारंती किसी उत्तर देबे नै आउ कोन करबे रिकन्सिडर माने पुनर्बार प्रेरण आउथरे कहूची संसदर 3टी अंश तुम कहउछी वर्तमान लोकसभा राज्यसभा कोन प्रेसिडेंट जे कोन से बिल माने कर लोकसभा आरंभ होइछ तो से लोकसभा प्रथमे राज्यसभा जदि लोकसभा समस्त द्वारा प्रणीत जेतक थिले कोन सदस्य समस्त हां कहिले बा केते दरकार ना हाफ तो समस्त हां कहले जहा से बिलटा राज्यसभा को दिबो राज्यसभा रु प्रेसिडेंट पाखु दिबो प्रेसिडेंट पाखरे चारोटी ऑप्शन हां कहि पारंती मना कर देई पारंती पॉकेट रे रखि पारंती से बिलटा को 4 नंबर फेरै देई पारंती कोन पाए ना रिकन्सिडरेशन पाए आउ थरे कोन भूल त्रुटि अछि देखि कि पठाओ माने रखिबो तो गोटे जाई थरे रिकन्सिडरेशन पाए बा पुनर्बार पठेइ जंदी राष्ट्रपति सेटा बेले आउ थरे जब राष्ट्रपति पाखो आसे तो सेते बेले राष्ट्रपति बाध्यतामूलक से सिग्नेचर कर सेते बेले तांको पाखरे ऑप्शन न थाए कोन से ऑप्शन से सेते बेले सिग्नेचर करबा को बाध्य माने रखिबो जेकोसी बिल जदि लोकसभा आरंभ होइछि के राज्यसभा मना कला प्रेसिडेंट पाखो जीव नाही मन कर लोकसभा राज्यसभा आरंभ होइछि लोकसभा मना कला तो सेटा भी सेही आरंभ प्रेसिडेंट पाखो जीव नाही ठीक अछि सेही कथा कहूछि ना संसदर
ଏଇ ଯୋଉ ଆଇନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତମେ ପ୍ରଥମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଅନୁମତି ନବ, ମିଳିଲା ପରେ ଯାଇକି ତମେ ସେଇ ବିଲର ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଜର ସୁପାରିଶ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଉକ୍ତ ଚିଠାକୁ ଆଇନକୁ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟ ବା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳକୁ ବା ବିଧାନମଣ୍ଡଳକୁ ପ୍ରେରଣ କରି ଉକ୍ତ ସଦନର ଆବଶ୍ୟକ ମତାମତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ତାମାନେ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ସେଇ କଥାଟା ହବ, ଯେ ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ କି ପରିସୀମା ବଦଳାଇବ କି ତାର ଟେରିଟୋରୀ ବଦଳା ହବ, ସେଇ ରାଜ୍ୟରେ ଯୋଉ ବିଧାନମଣ୍ଡଳ ଥିବ, ବିଧାନସଭା ଥିବ, ସେଠାକୁ ପଠାଯିବ। ସେଠାକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ମତ ଜାଣିବା ପାଇଁ କିଏ ପଠେଇବେ? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଅବଶ୍ୟ ସେଇ ରାଜ୍ୟ ସେ ଯୋଉ ଆଇନ ବା ମତାମତ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯୋଉ ମତ ଦେବେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସେ ମତ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ ସମ୍ପର୍କିତ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବାର କ୍ଷମତା, ଆବଶ୍ୟକ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ କ୍ଷମତା କେବଳ ସଂସଦ ହାତରେ ନ୍ୟସ୍ତ ବା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଖାତେରରେ ହିଁ ବା ସଂସଦର ଉଭୟ ସଦନରେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିପାରିବେ। ଅଦ୍ୟାବଧି ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ଓ ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ପଦ୍ଧତି ଗୁଡିକ ଅନୁସୃତ। 1956 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ ଆଇନ ବଳରେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଚତୁଃସୀମା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପୂର୍ବକ 14 ଗୋଟି ରାଜ୍ୟ ଓ 6 ଗୋଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁନଃ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବମ୍ବେ ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ ଆଇନ 1960 ଅନୁସାରେ ବମ୍ବେ ରାଜ୍ୟକୁ ବିଭାଜିତ କରାଯାଇ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଗୁଜରାଟ ଦିଟା ରାଜ୍ୟ ଗଠିତ ହେଲେ। ସେହିପରି ନାଗାଲାଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ଆଇନ 1962 ବଳରେ 1964 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖରୁ ନୂତନ ନାଗାଲାଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ଗଠିତ ହୋଇଛି। 1966 ମସିହାରେ ପଞ୍ଜାବ ପୁନର୍ଗଠନ ଆଇନ ବଳରେ ପଞ୍ଜାବ ରାଜ୍ୟ ବିଭାଜିତ ହୋଇ ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ହରିୟାଣା ଓ ପଞ୍ଜାବ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର ନଭେମ୍ବର 1 ମସିହାର ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବ ପଞ୍ଜାବ ରାଜଧାନୀ, ପଞ୍ଜାବର କଣ ରାଜଧାନୀ କଣ, ଆଉ ହରିୟାଣା ରାଜଧାନୀ କଣ, ତମେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣେଇବ। ଠିକ ଅଛି, ପଞ୍ଜାବ ଓ ହରିୟାଣାର ରାଜଧାନୀର ନାଁ କଣ, କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ। 1969 ମସିହାରେ ଆସାମ, ଯୋଉଟା କି ମେଘାଳୟ ପୁନର୍ଗଠନ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଆସାମ ରାଜ୍ୟରୁ ଅଲଗା ହେଇ ମେଘାଳୟ ନାମକ ଏକ ରାଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି, ଉପରାଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 1971 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟ ପାହ୍ୟା ବା ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ମିଳିବ। 1970 ମସିହାରେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଥିବା ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟ ପାହ୍ୟାକୁ ଉନ୍ନତି ହେଲା। 1971 ମସିହାରେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମଣିପୁର, ତ୍ରିପୁରା ଓ ମେଘାଳୟ ରାଜ୍ୟ ପାହ୍ୟାକୁ ଉନ୍ନତି ହେବା ସହିତ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ମିଜୋରାମକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। 1971 ମସିହାରେ, ମାନେ ଏଟା କହୁଛି କେଉଁ ମସିହାରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟ ବା ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଅଲଗା ହେଇକି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରେ ପରେ ରାଜ୍ୟ ହେଇଛି, ସେ ସବୁ ଦେଇତା ଗୋଟେ ଲେଖିଦବ ଭଲସେ। 1971 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବା ମିଜୋରାମ 1986 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟ ପାହ୍ୟାକୁ ଉନ୍ନତି ତାପରେ ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ପାଇଗଲା। 1986 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଥିବା ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏକ ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା। 1987 ମସିହାରେ ଗୋଆ ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ ଆଇନ ବଳରେ 1987 ମସିହା ମେ ମାସ 30 ତାରିଖ ଠାରୁ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଥିବା ଗୋଆ ଏକ ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା ଏବଂ ତା ସହିତ ଡାମନ ଓ ଡିଉ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇ ରହିଲେ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ଅଲଗା କରାଯାଇ କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଗଠନ ପୁନର୍ଗଠନ ଆଇନ ବଳରେ 2000 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ ଛତିଶଗଡ଼, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଅଲଗା ହେଇକି ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ହେଲା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ ଆଇନ ବଳରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କିଛି ଅଂଶକୁ ଅଲଗା କରାଯାଇ କଣ ହେଲା, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ହେଲା। ସେହିପରି 2000 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 15 ତାରିଖରୁ ବିହାର ପୁନର୍ଗଠନ ଆଇନ ବଳରେ 2000 ବଳରେ ବିହାରର କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଗଠନ କରାଗଲା କଣ, ଝାଡଖଣ୍ଡ। 2014 ମସିହା ଜୁନ 2 ତାରିଖରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପୁନର୍ଗଠନ ଆଇନ ବଳରେ 2014 ଅନୁସାରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ବିଭାଜିତ କରି ତେଲେଙ୍ଗାନା ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ହେଲା। 2019ରେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 31 ତାରିଖରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ ଆଇନ ବଳରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକୁ ବିଭାଜନ କରି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଆଉ ଲଦାଖ ନାମରେ ଦୁଇଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ପୁନର୍ଗଠନ କରାଗଲା। ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆମର ଦେଶର ରାଜ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 29ରୁ 28କୁ କମିଲା, କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ 7ରୁ 9କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖିବା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ। ଏବେ ଦେଖିବା, ଏବେ ତ ପଢୁଥିଲେ ସବୁ ତାଙ୍କର ଯେ ଧାରା 3ରେ ଯୋଉ ଥିଲା କଣ, ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଅଲଗା ହବ କିମ୍ବା ଏକ ବା ଏକାଧିକ ରାଜ୍ୟ ମିଶିକି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ହବ, ସେଇ କଥା ପଢୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା ସେଇ କେତେକ ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଧାରା 3 ଦ୍ଵାରା ହବ। କଣ, ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 3 ଦ୍ଵାରା ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ବା କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ତାର ନାଁକୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇପାରିବୁ। ଯଥା 1968 ମସିହାରେ ମାଡ୍ରାସ ରାଜ୍ୟର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବଳରେ ମାଡ୍ରାସ ରାଜ୍ୟର ନୂତନ ନାମ ହୋଇଛି ତାମିଲନାଡୁ, ଯୋଉଟାକି ଚେନ୍ନାଇ କହୁଛୁ। 1973 ମସିହାରେ ମହୀଶୂର ରାଜ୍ୟ, ଯୋଉ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମହୀଶୂର ରାଜ୍ୟର ନାମ ବଳରେ
ମହୀଶୂର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ କଣ ହେଇଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହେଇଗଲା। ପୂର୍ବ ଯୋଉ ଲାକାଡିବି ମିନିକୟ ଓ ଆମେନ୍ଦିପ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜର ନାମ 1963 ମସିହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକି ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ହେଇଗଲା, ଯାହାକି ଆରବ ସାଗରରେ ଅବସ୍ଥିତ। 2001 ଏଇଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। 2011 ମସିହାରେ ସଂସଦର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଯାଇ ଯୋଉ ଆମର ଓଡିଶା ଥିଲା, ଓଡିଶା ବା ଓଡିଆ ଯୋଉ ଆମ ଭାଷା ଥିଲା ଓଡିଆ କହୁଥିଲେ, ତା ଶବ୍ଦ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା କଣ ଓଡିଶା। ରାଜ୍ୟ ନା ଓଡିଶା, ଆମ କଥା କଣ ଆମେ ଓଡିଆ। ଠିକ ଅଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ଜାଣିଛ କି 1961 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 19 ତାରିଖ ଦିନ ଗୋଆ ଓ ଡାମନ ଡିଉ ଭାରତରେ ମିଶିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଦୀର୍ଘ 450 ବର୍ଷ ଧରି ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଅଣ୍ଡର ଥିଲା। ମନେ ରଖିବ, ଗୋଆ ଆଉ ଡାମନ ଡିଉ କାହା ଅଧୀନରେ ଥିଲା? ବିଦେଶୀ ଶାସନ, ତା ନାଁ ହେଲା ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନଙ୍କର ଅଧୀନରେ ଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ଭାରତ ସହିତ ମିଶିବା ପରେ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ବଳରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଥମ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ପରେ ପରେ 1987 ମସିହାରେ କେବଳ ଗୋଆ ଏକ ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା। ଡାମନ ଆଉ ଡିଉ ପୂର୍ବ ପରି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ହେଇକି ରହିଲେ। ଫରାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିଲା କଣ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ପଡିଥିଲେ ସବୁ କରାଇକଲ, ମାହେ, ୟନମାଇ ଅଞ୍ଚଳ ଫରାସୀ ଅଧୀନରେ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ 1962 ମସିହାରେ ଡିସେମ୍ବର ମାସର ଚତୁର୍ଦଶ 14 ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ବଳରେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯୋଉଟା ପୁଦୁଚେରୀ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା। ଠିକ ସେହିପରି 1961 ମସିହାରେ ଦଶମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ବଳରେ ଦାଦ୍ରା ଓ ନଗର ହାବେଳି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଅଧୀନର ସମୟରେ ଥିବା ସିକିମ ରେ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମିକ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଯୋଗ୍ୟାଲ ଥିଲେ ଏହାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବା ପରେ ସିକିମ ଜନସାଧାରଣ ଭାରତରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଏକ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ପ୍ରଥମେ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପାଦିତ ହେବା ପରେ ପରେ ସିକିମ ହେଲା ଭାରତରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସିକିମ ପ୍ରଶାସନ ଆଇନ ଓ ଭାରତ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ରେଜଲ୍ୟୁସନ ଅନୁସାରେ 1974 ମସିହା ଠାରୁ ସିକିମ ପ୍ରଥମେ ଏକ ସହଯୋଗୀ ରାଜ୍ୟ ବା ସଂଲଗ୍ନ ରାଜ୍ୟ, ପରେ ପରେ 1975 ମସିହାରେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ଠିକ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ତ ଥିଲା ଏତିକି। ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଥମ ଚାପ୍ଟର କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯାଇଛି। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ କାମ, କଣ କାମ? ସେଟା ଲେଖିବ ପଞ୍ଜାବ ଆଉ ହରିୟାଣା ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ନା କଣ? ନା ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ହେଲା ତମେ ଦିନକୁ କେତେ ଘଣ୍ଟା ପଢୁଛ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ। କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଯେତେ ସମୟ ପଢୁଛ 30 ମିନିଟ, ଘଣ୍ଟେ, ଅଧଘଣ୍ଟେ ଯେତେ ସମୟ ପଢୁଛ କଣ କରିବ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ। ଆଉ କଣ କରିବ, ଲାଇକ୍ ଦେଖୁଛ ଲାଇକ୍ ସେଇଭଳିଆ କରୁନ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିଦବ ଟିକେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ। ଠିକ ଅଛି, ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ପଠେଇବ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ଦେଖା ହବ।